Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Untuk syarab terakhir sampai apa? Masih ingat? Itu 11. Halaman berapa? 113. Ya, sekarang buka halaman 116 ya. Sekarang kita coba tasrif al-multawi ya. Tasrif al-multawi ini berarti dia kategori lapif mafruk ya. Lapif mafruk. Waqayaki pa dan napilnya huruf ilat. Kita coba tasriful asli dulu ya. Waqayaki waqayatan wakin. Oke ya. Coba waqayaki wahid isnani salasa. Waqayaki waqayatan waqin mawqiyun la taqi mawqan miqan uqiya yuqa. Oke. Waqa artinya apa? Melihara ya, atau menjaga. Al-wiqayatu khairun minal ilaj, menjaga itu terbaik daripada mengobati. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Waqayaki wahid isnani salasa. Waqayaki wiqayatan waqin mawqiyun la taqi mawqan miqan uqiya yuqa. Iya, coba tanpa melihat buku. Wahid isnani salasa. Waqayaki wiqayatan waqin mawqiyun la taqi mawqan miqan uqiya yuqa. Coba sekali lagi tanpa melihat buku. Waqayaki wiqayatan waqin mawqiyun la taqi mawqan miqan uqiya yuqa. Oke. Nah, sekarang tasrif far'i ya. Madi ma'lum, mudhari ma'lum. Coba. Madi ma'lum langsung sambung ke mudhari ma'lum. Wahid isnani salasa. Waqaya waqaw waqat waqata waqaina waqaita waqaituma waqaitum waqaiti waqaituma waqaitunna waqaitu waqaina yaqini yaqiyani yaquna taqi taqiyani yaqina taqi taqiyani taquna taqina taqiyani taqina aqi naqi.
Coba sekali lagi, dari Madi lagi, dari Madi. Wahid Isnani Selasa. Waqa, waqaya, waqau, waqat, waqata, waqaina, waqaita, waqaituma, waqaitum, waqaiti, waqaituma, waqaitunna, waqaitu, waqaina. Yaqi, yaqiyani, yakuna, taqi, taqiyani, yaqina, taqi, taqiyani, takuna, taqi, taqiyani, taqina, aqina. Coba tanpa melihat buku ya, dari Fi'il Madi. Wahid Isnani Selasa. Waqa, waqaya, waqau, waqat, waqata, waqaina, waqaita, waqaituma, waqaitum, waqaiti, waqaituma, waqaitunna, waqaitu, waqaina. Yaqi, yaqiyani, yakuna, taqi, taqiyani, yaqina, taqi, taqiyani, takuna, taqina, taqiyani, taqina, taqina. Nah sekarang masdar ya, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, dan ismul alah. Coba. Wahid Isnani Selasa. Wiqayatan, wiqayataini, wiqayatin, waqin, waqiyani, waquna, waqiyatun, waqiyatani, waqiyatun, mawqiyun, mawqiyani, mawqiyuna, mawqiyatun, mawqiyatani, mawqiyatun, qiyaku, qiyaqina, la taqi, la taqiya, la taqu, la taqi, la taqiya, la taqina, mawqan, mawqayani, mawaqin, mawqan, mawqayani, mawaqin, niqan, niqayani, mawaqin. Oke, sekarang Madi Majul dari Majul, coba lihat. Ya, coba Madi, kemudian langsung Madi Majul, langsung ke Madi Majul. Wahid Isnani Selasa. Uqiya, uqiya, uqiyat, uqiyata, uqina, uqiyata, uqituma, uqitum, uqiti, uqituma, uqitunna, uqitu, uqina, yuqa, yuqayani, yuquna, tuqa, tuqayani, yuqaina, tuqa, tuqayani, tuquna, tuqaina, tuqayani, tuqaina, tuqa, tuqa. Nah. Coba baca lagi ya dari tasrif asli. Waqa, sambung Madi maklum, mudhari maklum, sambung fi'il amr, baru fi'il nahyi. Berarti satu tasrif asli, yang kedua Madi, yang ketiga mudhari, yang keempat tamar, dan yang kelima fi'il nahyi. Ya, coba baca dulu. Wahid Isnani Selasa. Waqa yaqi, wiqayatan, waqin, mawqiyun, qila, taqi, mawqan, mawqan, miqan, uqiya, yuqa. Waqa, waqaya, waqau, waqat, waqata, waqaina, waqaita, waqaituma, waqaitum, waqaiti, waqaituma, waqaitunna, waqaitu, waqaina, yaqi, yaqiyani, yakuna, taqi, taqiyani, yaqina, taqi, taqiyani, takuna, taqina, taqiyani, taqina, taqina, iyaku, iyaqina, la taqi, la taqiya, la taqu, la taqi, la taqiya, la taqina,
Oke, coba tanpa melihat buku ya. Dari tasrifil asli. Tasrifil asli, kemudian ma'di, mudhari, kemudian amr, kemudian nahi. Wahid isnani salasa. وقايقي وقاية واق موقي قي لا تقي موقا موقا ميقا وقيا يوقا وقايا وقتا وقينا وقيتا وقيتما وقيتم وقيتي وقيتما وقيتن وقيت وقينا يقي يقيان يقون تقي تقيان يقينا تقي تقيان تقون تقينا تقيان تقينا تقينا قيابين لا تقي لا تقيا Iya, alhamdulillah. Ya, untuk pendekatan tasrif ya secara praktek ya sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Jika untuk pendalaman berarti kita pelajari qawaidul i'lal ya. Tapi memang untuk qawaidul i'lal butuh waktu lama. Tapi sih analisa pribadi ya, analisa pribadi. Jangan dulu i'lal dulu, analisa pribadi, jangan dulu kita i'lal. Dilancarkan dulu tasrif. Nah, tasrif udah lancar, udah otomatis lah tasrifnya. Baru kita bisa mendalami i'lal. Bahkan seandainya kalau antum nggak belajar i'lal pun jadi masalah ya, seperti itu nggak jadi masalah. Yang penting antum bisa menentukan bahwasanya dari fi'il ini fi'il amrnya apa, isim fa'ilnya apa, seperti itu. Khawatirnya itu kalau kita pelajari antum pusing gitu ya, akhirnya tasrif tak apa, i'lal teu ngarti gitu. Nah nanti kalau anas pribadi nanti aja lah. Kalau ini sekarang dilancarkan tasrif, nah lancar tasrif, nanti kan kita belajar mulakhas ya, nanti mulakhas. Nanti mulakhas itu ada nahwu, ada sorofnya. Nanti kita bisa memurajah nanti dari kitab al-mulakhas ya, seperti itu. Coba kita kembali lagi ya, kita murajaah dari awal untuk tasrif dari ro'a lagi ya, dari ro'a halaman 9. Coba ya kita ulang dari ro'a ya ro, coba wahid isnani salasa. ro'a yaro ra'yan ru'yan ru'yan ra'in mar'iyun ra'la tara mar'an mar'an mir'an ru'yan yura. Coba tanpa melihat buku.
Nah, sekarang fi'il madi ya, coba fi'il madi. Madi maklum, ro'a, wahid, isnan, salasa. Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Coba tanpa melihat buku. Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Sekarang mudhari maklum. Coba lihat. Wahid, isnan, salasa. Yara, yarayani, yarauna, taro, taroyani, yaraina, taro, taroyani, tarouna, taroina, taroyani, taroina, taro. Barusan melihat atau tanpa melihat? Ah, sekarang tanpa melihat ya. Yaro. Wahid, isnan, salasa. Yara, yarayani, yarauna, taro, taroyani, yaraina, taro, taroyani, taroina, taroina, taroyani, taroina, arona, Oke. Sekarang fi'il nahi ya, fi'il nahi. Lihat dulu, amar dulu, amar. Wahid, isnan, salasa. Hah? Rai. Ulang lagi. Fi'il nahi. la taro, la taroya, la tarau, la taroi, la taroya, la taroina. Coba fi'il amr dan fi'il nahi lagi tanpa melihat, coba. Ro, roya, rou, roi, roya, roina, la taro, la taroya, la tarou, la taroi, la taroya, la taroina. Oke. Coba ulang dari ro'a ya, ro'a sambung tasrif far'i, madi, mudhari, kemudian amr nahi tanpa melihat buku, coba ya. Coba wahid, isnan, salasa. Oke, selesai ya. Barusan tadi melihat ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi namanya mahmuz ya. Nah, sekarang masuk kepada mudhaf ya. Mudhaf yang tapi pola pilu, paro ya, paro ya piru. Paro ya piru. Coba dibaca dulu satu kali paro ya piru. Wahid, isnan, salasa. Farra yafirru farran firaran farun makrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun farrun furra yufarru. Oke.
Coba tanpa melihat buku. Farra yafirru farran firaran ma'rurun firra la tafirra mafirrun mifarrun furra yufarru. Oke, sambung pada tasrif far'i ya. Madi dulu, wahid sini sasa. Farra farru farrat farrata fararna fararta farartuma farartum fararli farartuma farartunna farartu fararna. Coba tanpa melihat buku. Farra farru farrat farrata fararna fararta farartuma farartum fararli farartuma farartunna farartu fararna. Sekarang mudhari ma'lum. Silakan. Yafirru yafirrani yafirruna tafirru tafirrani yafirna tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafirna afirru nafirru. Tanpa melihat buku. Yafirru yafirrani yafirruna tafirru tafirrani yafirna tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafirna afirru nafirru. Oke. Sekarang fi'il amri, fi'il nahyi, baca dulu. Wahid sini selasa. Firra firra firru firri firra firna la tafirra la tafirra la tafirru la tafirri la tafirra la tafirna. Oke, tanpa melihat buku, fi'il amr dan nahyi. Wahid sini selasa. Firra firra firru firri firra firna la tafirru la tafirra la tafirru la tafirri la tafirra la tafirna. Oke, coba dari awal ya, tasrif asli, kemudian madi ma'lum, mudhari ma'lum, kemudian amr, kemudian nahyi tanpa melihat buku ya. Wahid sini selasa. Farra yafirru farran firaran farrun mafirrun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun furra yafarru. Farra farra farru farrat farrata fararna fararna farartuma farartum fararli farartuma farartunna farartu fararna. Yafirru yafirrani yafirruna tafirru tafirrani yafirna tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafirna afirru nafirru. Firra firra firru firri firra firna la tafirru la tafirra la tafirru la tafirri la tafirra la tafirna. Ya, sekarang masih maaf ya. Kalau tadi paliapilu ya, sekarang paliapulu. Roda ya rudu, aslinya roda daya dudu. Roda ya, sekarang roda. Baca dulu tasrif aslinya. Wahid sini selasa. Radda yaruddu raddan raddun mardudun rudda la tarudda maraddun maraddun miraddun rudda yuraddu. Oke. Coba tanpa melihat buku. Radda yaruddu raddan raddun mardudun rudda la tarudda maraddun maraddun miraddun rudda yuraddu.
Roda apa artinya? Nolak ya. Nolak atau menjawab ya, atau membantah, menghalau. Tapi kalau raddas salam artinya menjawab ya, raddas salam, menjawab salam. Sekarang tasdid far'i ya, madi dulu radda. Wahid Senin Selasa. Radda, raddu, raddat, raddata, raddadna, raddadta, raddatuma, raddatum, raddati, raddatuma, raddatunna, raddatu, raddadna. Tanpa melihat buku. Radda, raddu, raddat, raddata, raddadna, raddatta, raddatuma, raddatum, raddati, raddatuma, raddatunna, raddatu, raddadna. Oke. Sekarang al-mudhari al-ma'lum yaruddu. Wahid Senin Selasa. Yaruddu, yaruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, tarudduna, taruddina, taruddani, tarudduna, taruddu, naruddu. Tanpa melihat buku. Yaruddu, yaruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, tarudduna, taruddina, taruddani, tarudduna, taruddu, naruddu. Nah, sekarang fi'il amr dan nahyi ya, baca dulu. Wahid Senin Selasa. Rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdulna, la tarudda, la tarudda, la taruddu, la taruddi, la tarudda, la tarudduna. Ya, tanpa melihat buku. Rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdulna, la tarudda, la tarudda, la taruddu, la taruddi, la tarudda, la tarudduna. Oke. Sekarang dari awal lagi tasrif asli, madi maklum, mudhari maklum, kemudian amr, nahi ya, tanpa melihat buku. Wahid Senin Selasa. Radda, yaruddu, raddan, raddun, mardudun, radda, la tarudda, maraddun, maraddun, miraddun, rudda, yuraddu, rudda, rudda, ruddu, ruddan, Nah, rudda. Ulang. radda, radda, raddu, raddat, raddata, raddadna, raddatta, raddattuma, raddattum, raddati, raddattuma, raddattunna, raddatu, raddadna. Yaruddu, yaruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, yarudduna, taruddu, taruddani, tarudduna, taruddina, taruddani, tarudduna, aruddu, naruddu. Rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdulna, la tarudda, la tarudda, la taruddu, la taruddi, la tarudda, la tarudduna. Oke. Itu murajaah sampai di situ dulu ya. Sekarang kita dulu kasih tanda ya. Nanti kita murajaah, nanti ado ya, ado ya. Nah, tapi pola fa'ila ya palu. Ado ya ado, aslinya adido ya adado. Dan Rasulullah. Kalau sudah selesai murajaah, nanti kita coba nanti praktek ke Quran ya. Selesai murajaah, sudah selesai murajaahnya, kita praktek ke Quran nanti. Coba menganalisa kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Halaman 100
118. Ya, silahkan siapa yang baca. Ya, siapa yang baca? Yuk. Ya, ngarit kisah. Al-Darsu as-sadisa asyara. Al-mudarrisu ya yasiru innaka ibta usbu'aini kamilaini inta'ib ba'da Intagib. Intagib. intagib ba'da hada tufsal fa'innal Raihata. فإن الأحاديث تنص على أنه من يغيب أكثر من أسبوعين يطوى قيده ياسر لن أغيب بعد هذا إن شاء الله. المدرس كم مرة قلت لي هكذا ما كنت أغيب يسير ما كنت أغيب إلا بعذر. المدرس مهما يكون العذر فلن يقبل بعد الآن. يدخل نعيماني من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن. النعماني أنا آسف رأيتك مشغولا فدخلت حتى لا أشغلك. يدخل المراقب هاء إعلانا مهما. هذه خمسة طيبات تحوي قصصا إسلامية فمن يقرأها ويجيب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل اسمه عندي. إبراهيم يا شيخ لا نجدك في مكتبك في كثير من الأحيان. المراقب إن لم تجدوني في مكتبي فستجدونني في مكتب المدير. يا فضيلة الشيخ إن عبد الله في مكتبي ini pada wajib inna Allahi fi maktabi ini tazaro ilaika afatasmahu lahu bidukhuli. Al-mudarrisu na'am. Yakhrujul muraqibu ya Ahmadu iqra'il ayatal walidata fi darsi. Ahmad ba'da isti'adati wal basmalah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ibrahimu limada juzimatil af'alu al-walidatu fi hadhil ayati ya fadilatul syekh. Al-mudarrisu in
adatu syartin najzimu fi'laini nahu in tajtahid tanjah in tadhhab ila suqi adhhab ma'aka wa yusammal awwalu fi'la syarti wal akhiru jawabu syarti wa fil ayatil kalimati fi'lu syarti tansuru wa jawabuhu yansur wal fi'lu yuthabbit ma'tufun ala yansur arju an takuna qad fahimtum atastati'u an tadkau ayat ukhra nahwi ya yasiru na'am bi'aunillah qala ta'ala wa in ta'udu na'ud al-mudarisu ahsanta ayumkinuka an tadhkura ayata ukhra ya ni'amani an-ni'amani na'am bi'aunillah qala ta'ala wa illa naghfir li wa tarhamni akun minal khasirin al-mudarisu masya Allah illa guna asluha in walan nafiyah ahmadu atamata adawati ukhra najzimu fi'laini ya ustadu al-mudarisu na'am in harfun wa huna isyaratu asma'in najzimi fi'lain Taqajabul ahamuha man nahnu faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah ma nahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah mata nahnu mata musafir aina nahu aina taskun terus wa kathiran ma talhiquha ma az-za'idatu bitawkidi nahu aina ma takunu yudarikumul mautu ayya mu'jam najid fil maktabati nashtarihi mahma taqul musarrif ifhamu hadha darsa jayidan faman fahima hadha darsa faqad fahima durusan katsiratan li durusun idhafiyun hadal masa faman arada an yastafida falyahbur wa man lam yahbur falaysa bimalumin Ahmad kulluna sayahburu insyaallah al-mudarisu mata ta'tuna Ahmadu mata ta'ti wahdi al-mudarisu sa'ati as-sa'ata ar-rabi'ata insyaallah Ahmadu fi ayyi faslin majlisu al-mudarisu ayya faslin majid qaliyan majlis fihi. Bentar ya. Ya. Naqra maratan min al-awwal. Nah. Ad-darsus sadis asyara al-mudarris ya yasiru. Innaka gibta isbu'aini kamil. Gibta di goba ya gibu ya. Goba ya gibu jadi gibta. Enggak gubta, kenapa? Karena goba ya gibu. Sama dengan sar ya siru ya. Sirta goba ya gibu gibta.
Beda dengan soma yasumu sumta, kosong yasumu sumta. Innaka gibta, dari goba apa? Gibta te gaib ya, absen. Inna gibta usbain kamilan. Intagib ba'da hadza tufsal. Intagib asalnya tagibu asalnya. Asalnya intagibu asalnya. Goba ya gibu asalnya. Hanya saja jadi intagib ya. Intagib sianya dibuang ya. Jadi intagib ya. Begitu. Ianya dibuang karena tidak mungkin bertemunya dua sukun ya. Maka ianya dibuang. Kenapa disukunkan? Karena di sini ada in. In itu adalah adatu syartinya. Karena dia adanya syarat ya. Jadi dia dijazmkan ya, dijazmkan. Jadi intagib begitu ya, dijazmkan. Asalnya kan tagibu ya. Lembut. Asalnya tagibu. Nah, ada namanya huruf yang disebut dengan adatu syarta. Jadi instrumen yang menjadi syarat ya. Biasa syarat itu bisa adanya syarat. Ini disebut adatu syarta, menjazmkan fiil mudhari. Tagibu ya, misalkan gini. Tadribu ya, ketika ada in misalkan in ya. In maka ini jadi sukun, in tadrib gitu ya. In tadrib. Nah, tagibu ya. Tagibu sama misalkan ada in. Nah, ada in misalkan di sini. Karena ada iya ya. Jadi berarti ada dua sukun ya. Ini sukun kan mungkin ya. Tidak mungkin, maka si ianya dibuang ya. Iya dibuang ya. Kemudian munasabah apa? Oh iya. Nah, ianya dibuang jadi bacanya apa? In tagib, karena tidak mungkin ianya tetap ada in tagib. Ya benar enggak? Jadi ianya dibuang jadi in tagib begitu ya. Begitu. Intagib pada hadza tufsal. Tufsal itu di DO ya. Di DO tufsal teh. Kalau bahasana anta mafsul, berarti di DO. Anta mafsul. Atau pakai majhul bisa anta tufsal. Gitu. Istilah dalam di kampus ya, Tilpia orang di DO itu mafsul, anta mafsul. Atau pakai fiil majhul tufsal. Atau kamu sudah di DO fusil tak, gitu ya. Ya Yasir, innaka gibta usba'ain kamilain tuh. In tagib ba'da hadza tufsal hakadha. Fa inna laihata tanussu al annahu man yagib aksar min usba'ain yutwaqidu. Fa inna laiha, karena aturan ya, laiha itu aturan. Tanussu itu menetapkan al annahu man yagib, bahwa siapa yang gaib aksar min usba'ain, lebih dari 2 minggu, yutwaqiduhu. Yutwaqidu itu asalnya dilipat gitu ya, keanggotaannya. Berarti sama di DO gitu. Yutwaqidu asalnya tuatnya dilipat. Kemudian Yasir, nah di sini asalnya yutwa itu asalnya ada iya ya, asalnya iya, yutwa begitu.
Yutwa misalnya. Iyanya kemana? Nah, iyanya itu dibuang karena si yutwa ini keadaan majzum. Dan tanda-tanda jazam misalnya sukun, ada juga tanda jazam yang membuang huruf akhir. Itu ada tanda jazam membuang huruf akhir. Seperti yutwa yang tanda jazam apa? Membuang huruf akhir. Seperti itu ya. Yasir lan agiba ba'da hadza insyaallah ya, lan ini termasuk apa? Huruf yang menasabkan. Lan agiba. Asalnya agibu kan ada lan jadi lan agiba. Lan agiba ba'da hadza insyaallah. Al-mudarris kam marratin qulta li hakadha. Nah, sepertinya di sini sepertinya bisa kamaratin, bisa kamaratan gitu ya. Kamaratin yang mungkin diidopatkan. Kalau kamaratan dia akan menjadi tamyiz nantinya. Kamaratin qulta li hakadha. Ya. Di sini kamnya bukan kam istifham tapi namanya khobariyah. Jadi kamaratin itu berapa kali kamu berkata seperti ini gitu. Pret gitulah lu orang ceguruna teh. Seperti dalam Quran kam minfaatin qalilatin galabat fiatan kasiratan bitilah. Betapa banyak gitu. Di sini juga kamaratin, betapa banyak kamu mengatakan kepada aku ucapan seperti ini. Gitu. Yasir ma kuntu agibu illa biudrin, ma kuntu agibu illa biudrin. Nah, tidaklah aku gaib ya gitu ya. Tidaklah aku gaib kecuali dengan apa? Dengan udzur. Ya. Al-mudarris mahama yakunil udru falan yuqbal ba'dal an. Bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun adanya udzur maka tidak akan diterima setelah ini gitu, setelah sekarang gitu. Yadhul Nu'man ya. Nu'man tiba-tiba masuk kan, Nu'man masuk. Manca tahiran pelayadul hatta istadina. Ini masih ucapan guru. Ini ceritanya Nu'man masuk kan. Nah, manja mutahiran ini masih ucapan si guru, masih ucapan mudaris. Manja mutahiran deh, manja tahiran pelayadul hatta istadina. Nah, ya sebetulnya. Nah, ini lanahiyah kadang masuk kepada gaib ya. Di sini lanahiyah masuk kepada gaib. Terkadang seperti itu bisa. Manja tahiran pelayadul hatta istadina. Nu'man, ana asifun, saya minta maaf gitu asif teh, saya minta maaf, ana asif. Ra'aituka masgulan, nah, ra'aituka masgulan. Tadi aku melihatmu sibuk nyarekan Yasir begitu ya. Tidak masuk teh asa-asa ke nyarekan Yasir gitu begitu. Padahal tuh gitu kan. Maka aku pun masuk ya, aku pun baru masuk sekarang hatta la asgolaka, sehingga aku tidak mengganggu kamu gitu, mengganggu kamu wahai guru gitu ya. Yadul muraqib, nah ceritanya ada muraqib itu apa? Pengawas ya, muraqib teh. Jadi muraqib datang pengawas, penilik gitu makanya. Al muraqib haum ilanan muhimman. Haum ilanan muhimman. Haum itu sering diartikannya ini ya, impil amar tapi makna khud. Jadi kalau di sini ketika diartikan ambil kurang enak gitu ya. Haum i'lanan muhimman. Kalau mungkin bisa diartikan mungkin di sini perhatikan kepada apa? Pengumuman yang penting ini gitu ya. Perhatikan
pada pengumuman yang penting ini. Ilanan muhimman. Hadhihi khamsatu kutajibat mufidah. Hadhihi khamsatu kutajibat mufidah. Ini ada 5 buku kecil yang berfaedah ya. Ini ada 5 buku kecil, buku saku kutajibah tuh ya. Buku saku. Faedah tahwi kisah Islamiyah yang meliputi kisah-kisah Islami ya. Paman yaqra'ha wa yujib anil asal waridah fi akhirnya falahu jaizah. Itu. Barang siapa yang membacanya paman yaqra'ha, di sini yaqra'ha enggak yaqra'uha. Kenapa? Karena ada man, ada tusyarti ya. Ada tusyarti di sini dia menjazmkan. Kita jazm dengan sukun. Paman yaqra'a wa yujib. Di sini asalnya yujibu. Yujibu, tapi kenapa dia yujib ya asalnya? Karena dia diatopkan kepada yaqra'. Paman yaqra'ha wa yujib anil asil waridah. Barang siapa membacanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum gitu ya. Fi akhirnya, di akhirnya ya. Di akhir kutajibat tersebut, di akhir buku-buku tersebut ya. Nah, kan ada beberapa kuis itu ya. Tanya jawab. Falahu jaizah, maka dia akan mendapatkan hadiah. Paman aradan yastarika fi hadhil musabaqah. Wisajil ismu indi. Barang siapa yang mau ikut serta dalam perlombaan ini, wisajil ismahu, maka silahkan mendaftar namanya kepadaku. Itu indi itu di sisiku, maksudnya kepadaku. Ibrahim, ya Syekh, la najiduka fi maktabika fi kasim minal ahyan. Wahai Syekh, kami tidak mendapatkanmu di kantormu. Gini, fi maktabika fi kasim minal ahyan teh. Wahai Syekh, kami sering tidak mendapatkanmu ya, berada di kantormu ya, minal ahyan, di banyak kesempatan. Artinya gini, wahai Syekh, beberapa kesempatan gitu ya, kami tidak mendapatkanmu, kami sering tidak mendapatkanmu di kantor, maktab di sini kantor ya. Maka kantor lo nggak ada gitu ya. Ya Syekhnya, saya ini merokib ya, pengawas. Merokib. In lam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudir. In lam tajiduni, jika kalian tidak mendapatkanku di kantorku, in lam tajiduni di sini asalnya tajidunani ya. Tapi karena ada in, bahkan ada lam ya, maka nun ya yang merupakan tanda rofa dibuang. Jadi in lam tajiduni asalnya tajidunani ya. Di sini majumnya bisa oleh in syarat, bisa oleh lam begitu ya. In lam tajiduni fi maktabi fasatajidunani, maka kalian akan mendapatkanku fi maktabil mudir, di kantormu mudir. Ya fadilat Syekh, inna Abdullah fi maktabi berarti di sini Ibrahim itu mungkin guru juga ya. Di sini Ibrahim itu mungkin guru ya. Makanya kan yang nanya ya Fadilates apa yang nanya itu kan ini ya Ibrahim ya, Syekh la najiduka fi maktabika fi kamil ahyan al muraqib illam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudir. Ya Fadilates Syekh. Nah, ya Fadilates Syekh ini saring syekh-syekhan. Ya, sini nyebutkan syekh, sini nyebut syekh ya. Ya Fadilates Syekh. Inna Abdullah fi maktabi, bahasanya Abdullah ada di kantorku. Ini tadaru ilaika apa tasmau lau bidul. Jika dia meminta izin gitu ya kepada engkau, apakah engkau memperkenankan dia untuk masuk gitu. Mudaris na'am. Mudaris na'am. Berarti nanyanya ke mudaris berarti ya. Bukan ke Ibrahim berarti.
selesai ceritanya. Yahrujul muraqib, selesai kan tadi kan muraqib jadi di kelas, sekarang muraqib keluar. Yahrujul muraqib. Ya Ahmad, iqra'al ayat al-waridah fid dars. Nah, iqra'al ayat al-waridah fid dars. Ahmad, badal isti'adzati wal basmalah, ya setelah Ahmad itu baca isti'adzah wal basmalah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, di sini ada in tansurullah, asalnya tansuruna, asalnya tansurunallaha. Kenapa nunnya dibuang? Karena adanya in, syarat. In tansurullah yansurkum, maka yansurkum dia jawab syarat. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian gitu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Ibrahim, bertanya Ibrahim nih, limana jujibatil af'al waridah, kenapa fi'il tadi kalau dijazmkan, fi'il yang tercantum tadi kalau dijazmkan bihadil ayah, ya dalam ayat ini ya fadilatul syekh wa fadilatul syekh al-mudarris, in adatu syarti, karena in itu merupakan adatu syarti ya, adat syarat ya. Mungkin berarti kan adat itu apa ya, instrumen gitu ya, faktor. Tajim lain dia tuh menjajimkan dua fi'il ya. Contoh nahu in tajtahid, dan jika engkau bersungguh-sungguh maka kamu akan sukses ya. In tajtahid tanjah. Tanjah. Di sini asal tajtahidu ya. Jadi sukun karena ada in. Di sini tanjahu asalnya, jadi sukun karena dia jawab in. Ini disebut ada tu syarti, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Nah, in ada termasuk ada tu syarti yang menjazmkan dua fi'il. Yang dijazmkan pertama ini fi'il syarat, yang kedua jawab syaratnya. Jadi dia jazm kemudian in tajzaid tanjah. Contoh lain misalkan in taqra tafham. In taqra tafham. Jika kamu baca kamu pasti paham. Di sini sukun, di sini pun sukun. Karena ada in. In tanjah, in tadhhabila suq adhabak. In tadhhabila suq adhabak. Jika engkau pergi ke pasar maka aku pun akan pergi bersamamu. Yang jazmkan tadhhab, yang kedua adhab sini ya. Oke. Wa yusama al-awwal fil syartina, yang dinama yang fi'il yang pertama dinamakan apa? Fi'il syarat tuh kan. Yang pertama dinamakan fi'il syarat. Contoh in tajtahid. Nah, yang fi'il pertamanya mana? Tajtahid kan? Dia disebut fi'il syarti. Wal akharu jawab syarti, sedangkan fi'il yang lainnya maksudnya fi'il yang terakhir adalah jawab syarat ya, tanjah di sini contohnya. Wa fil ayatil karimah fi'il syarti tansuru. Dalam ayat yang mulia ada fi'il syarat itu tansuru ya. Wa jawabuhu, jawabnya apa? Yansur. In tansurullah. Nah, tansuru dia ada fi'il syarti. Yansurkum, yansur ini jawab syarat. Wa fi'lu yusabbit maktubun ala yansur. Adapun yusabbit in tansurullah yansur wa yusabbit aknamakum dijazmkan karena dia maktub pada yansur yang dijazmkan. Jadi berarti sama-sama dijazmkan. Arjun takunu qad fahimtum. Kata al-mudarris, arju, aku berharap kalian paham gitu ya. Takunu qad fahimtum. Atas tatuan tadkur ayatan ukhra, apakah kau bisa menyebutkan ayat yang lain tahwi yang mengandung apa? In, yang mengandung kata in ya, yasir ya, yasir wa yasir, yasir. Naam,
Biaunillah, ya dengan pertolongan Allah. Qala ta'ala wa in ta'udu na'ud. Wa in ta'udu na'ud. Jika kalian kembali maka aku akan kembali. Ini yang betul kepada penjelasan tafsir ya. Hanya saja di sini contohnya apa? Wa in ta'udu. Asalnya ta'udu nah kena dain jadi nunnya dibuang. Na'ud asalnya na'udu ya. Yang disukunkan. Ta'udu bari in ani ada tu syarti, ta'udu ini fi'lu syarti, na'ud jawab syarti begitu. Al-Mudaris ahsanta. Ayat kunu kan tadkur ayat nur ya Nu'man na'am bi'aunillah. Qala ta'ala wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, maka pasti aku akan termasuk orang yang rugi. Di sini inlan takbir ya. Enam takbir disukunkan karena ada in, hanya saja dia bersambung dengan huruf nafi. Asalnya inla tuh jika engkau, bukan kecuali di sini ya. Jadi asalnya illa di sana adalah gabungan dari il dan la, asalnya gini. Nah, begitu. Nah, inla. Jadi digabungkan. Nah, gitu ya. Inna takbir jika engkau tidak mengampuniku, inna takbirli ya. Watarhamni, nah dia maktub pada takbir. Aku minas sholihin, aku asalnya apa? Aku nu karena dia jawab syarat maka dia jazmkan dan wawunya dibuang seperti itu. Akum minal khasirin. Kemudian Nu'man na'am bi'aunillah. Qala ta'ala sudah ya. Masya Allah, Mudaris. Masya Allah. Illa huna can asluha in tuh. Illa dalam kalimat illa tadi huna asalnya apa? In dan la nafiyah. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.